spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them, and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Na, hello, sziasztok! Üdvözlétem mindenkinek! Mai nap folyamán folytatjuk Riviai Geralt kalandjait. Na. Héten kicsikét játszottam a játékkal. A fő sztorinak a fő sztorival nem mentem, nem folytattam a fő sztorit. Pár mellék küldetést vittem véghez, vittem végig pár mellék küldit, pár ilyen kérdőjeles muclit. Ha a mellék küldetést játszottam végig, például héten, streamen kívül, hát találkoztunk a második résznek a ellenségével, ugye a másik Witcherrel, az a kopaszkával. De amúgy a ő sztorival nem haladtam. Szóval srácok, amondó vagyok, hogy folytassuk a fő sztorit. Viszont előtte itt megjavítjuk a felszerelésünket, mert látom, hogy a egyik kardom az Trusty arms for all sorts, steel sword. már piroska. Show me your wares. Hát adunk pár dolgot, ami nekünk például nem kell. Hát nem tudunk szét. Na most elkészítettem egy olyan dolgot, amit igazából nem akartam. Na, basszus. 8%-os. Kijavítjuk akkor már mindet. Igen? Csak azt, ami például nem kell. Ja. Hát csak én kereskedőt ki. Nem mistük a pénzéből, de semmi baj. Hoppá, csak megnyomtam, de nem baj. Illetve egy fejlesztési pontunk. Tehát jó lenne, hogyha meg tudnám állgatni. Nem tudom, mikor nyílik ki. 9-es szinten nyílik meg, ez 8-as. Ez meg 10-es hely, hát azért még fejlődnünk kell. Sajnálatos úton módon.
gond. Szóval... Igen, és... Csináltam pár ugye kérdőjeles valamit, de hát itt még eléggé sok cucc van. Kérdőjel meg mellé küldi, amit nem csináltam még meg. Ez még csak az első pálya. Ugye, velem. Szóval van még egy-kettő cucc. Na szóval, ugye, ott hagytuk abban a mutka, hogy meg kell keresnünk a véres bárónak a lányát, meg a feleségét. Ugye keresnek a bosszokat, igen, ez küldetés, tehát ügyek. Kövest a bárót. Igen, keresnek a sámán kutyóját. Hát, csinálgass ezt. Egy pár dolgot azért itt fölveszünk. De ki lesz róla lakóit? Remélhetőleg itt kell beszélni egy hölgyeménye. Greetings, ma'am. Good day to you, sir. Need something? Oszolkányt keresem. Got a matter for your village witch. Know where I can find her? I don't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's set in now. Should be hunting foxberries to feed our young ones. Marion's lad. Now that man, he knows how to provide for his family. Caught some water rats last. They had food for days. Oké, beszéljünk a földművessel, állítólag ő tudja, hogy van. A bosszika. Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. Igen, naprázat. Would a Oh, I don't fire know help that. refresh your memory? Oh, well, if that's how you put it. Know the small pond near the village? Path leads off from it. Follow that till you come across a lone rock. Walk around that, then to the woods. Find the old cart. You're there. Thanks. It's just... Don't harm her, sir. Word of your kind's reached these parts. My kind, meaning? Well, the witch burning Oszolkány égetés. Igen. Egy pillanat. Na, akkor itt nem akarok bántani a poszolkátokat. No need to worry. I'm not out to hurt your witch. Ooh, a weight off me heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Azt hittem, hogy meg akarom ölni Pleasant on a the eyes, poszolkát. if you like 'em skinny. Thanks for your help. Farewell. Oké, talán meg a fel melletti tavat. Ez a következő küldi. Hát a továs meg van. Meg kellett messzire. Supposed to be a large Yeah. stone near the pond. There's the boulder. Now right, and onto the cart. Hát pár lekker. Which is just Négyes somewhere szintet. nearby. Elég annak tudjuk.
működni. Hát kifostjuk. Lehet belőlük pár dolgot csinálni a kémiába. Amelyiket kardot eltesszük. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn Megköszik. floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. Go home. Még csináljuk egy kis posztika. She's in a foul mood. We'd best come back on the mole. Hát, itt van pár volt növény, pár kecskefűnek jobban örülnék. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Hát, itt nincsen senki. Normal candle. Megyünk be. Piszi-baszi. Ott van lent. Now, where's she run off to? Managed to amass quite a book collection. Levél Alexandernek. Powerful aura. Must be some artifact or... Vagy a teleportálóhely. So this is where she disappeared to. Hát azért én kiírtam ezt a csoportot, még mielőtt átmegyek a teleportálóhelyen. Kössük már. Visziposzit. Ma itt van. Itt vagyunk. Hát akkor visszajönjünk át. Well, well. Nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Kell találkozzunk a hölgyeménnyel. Ilyen jó kis rejtek helye van. És még egy barlangban van. A hölgyemény. Most itt nem tudok futni. Greetings, Mondjuk. Witcher. Majd fürdik. Na, láhogy fürdik. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to Gaul. No. To talk. Turn around and wait. Riviai Geralt, hogy mosolyog. Jósan fölcsípted magadra a ruhát. Kira Metz deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here.
Ez egy bizonyos I'm looking lányt. for a certain young woman. Oh, really? Who? Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horseshit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. Mit csináltál a tőászhoz? What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. Jaj. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, Nagyon szikott I know se you think asznak. Ciri, but she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Ali Phoenix, hello. Üdvözöllek. Na hát, szerinted Tünde is fölkereste. Szóval, bosszival megyünk a Tünde után. Néhány órával később. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Eléggé kísértetés, hogy egy Come on! Tünde egy barlangban érdekel. Egy csontváznál szállított gyümölcs volt. Emlékszem erre a helyre. Ez kellemes. The Wild Hunt. Igen, itt kell Phantom Riders. először szembeszállnunk a I thought they didn't exist. vadfalkával. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Jó. Igen. Akkor gondolom nem csinálj egy teleportos csomagot, hogy császi. De. Damn portals. Wonder where Kira is now. Rossz erre teleportált engem a leányzóita. Te csak ki.
De jó lesz veszték. Alapára. Te még ész? Hát nem örült neki. Nem fogsz kérni, mi? Csak kijött. Riviai Geralt azért nem szereti a teleport tálásokat. Mindig rossz helyre küldi őket. Aha. Tudtam, hogy ide leküldi. Vigyázz, hogy ezt ne robbantsuk be ezt a bombafelhőt. Ezt a földet megiszunk. De. Itt a Geralt megállt egy pillanatra. Ott az idés, az kell, itt akkor tudunk csinálni izét. Ezt kell főzetet. Ez egy áttörhető falacska. Nem tudom, hogy itt most erre kell eljönnöm. Erre mit találunk? Oh! Ez volt a másik hely, ahonnan jöhettünk volna. Ez ilyen ég, te mocsok! Good árnyak. Szóval ugye ez a másik úton, amerre tudtam volna ugye jönni elméletileg. Na ja. Most aludni kéne, mert két fecskefőzetet megittem ezek miatt. Sajnálatos úton, módon. Basszus. Akartam meggyújtani. Hát kell rajta, mit van? Na, eltűnt. Na, begyeméljünk. Hát, itt van. Aha, itt van. Stay calm. They're only rats. I hate rats. Hát, szegény. Kér a füle patkányoktól. Get them off! Exterminate them, I beg you. Ott találsz még te patkányt. Disgusting. Kell tennem ezét. Patkány fészket. Na, baj, nincsen bombám. Ez az egy baj. Nem tudok tenni. Nincs nálam bomba. Hát, várnod kell akkor egy kicsikét, mert... Nekem most készítenem kell bombát. Nagy harci helyzet. Kémia. Felkenyelem. Ékas. De, van nálam sámon. Sámon is jó. Remélhetőleg. Jó, hát el kell pusztítom a
patkányokat. Még mert őt fel tudnám robbantani. Nincs nálad bomba. Megfelelő bomba. Milyen bomba kell hozzá? Álom, mint aki pöffeteg. Térmékas. Megteszi. Térmékas is jó lesz. Próbáljuk ezt hátra. Akkor... nincs át megfelelő bomba. Hát ez se volt. Milyen bomba kő neked? Pöffeteg bombakő. Ültetés, világ, felszerelés, alkimia. Lehet, hogy pöffeteg bombakő neki. Várjuk akkor ezt. Hoppaszk, hogy mennyi patkány vagy támadol. Itt a patkány. Vagy így meg nem tudom elpusztítani. Vagy már de nincs megfelelő bomba. Milyen bombakő? Ja, csak elég lett volna az évföldgyújtanom. Csöcs. És még meg nem tud felugni. Nincs egy Riviai Geralt. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. If you're scared, turn back. I'm gonna go on. Stop it, that's emotional blackmail. You'd really worry about me if I went on alone? You? I'd be concerned for myself. Then come with me. Just quick decision, come on. Very well, have it your way. How did I ever let you talk me into this ridiculous expedition? Gavella Glan. Oké, hát akkor folytatjuk tovább a utunkat. Leányzókával. Ah, ez volt az idő. Tünde. That's him. That's the elf. What was that? An illusion? No, a morphotic projection. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed, it is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one though.
Not if you know Ciri named her sword Tirel, swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. Oké. Most színek erre kellett volna jönnie, vagy lehet, hogy erre is jött. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the volcano. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witches. Itt vannak ilyen átkodott faszolkányok, amiket csak ezzel a távol tudunk megszerezni. Ugyebár méretleg, szóval sem most elég nagy bajban van, hiszem, vagy nem. Csak járda be. Oké. Erről nem volt szó. Mire megtámadsz? Itt egy polip. Fecske. Ezért kell, hogy találjunk. A fecske. Ezt a útvonalat kell akkor, hogy kövessük, viszont Witcher országnak ismételten tudnia kell, hogy visszaregenerálódjon életünk. Ott van újra izé, tünde. Similar to that other pillar with the projection. Tünde jó barát. Ni fordo sol esser. Cyril. Ni fordo sol esser. Hey, Silla Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Igen, akkor itt most egy ló volt ábrázoló cuccot kell keresni. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? I wonder what all this means. Geralt, are you all right? You might say so. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Oh, hát ezek mi vagyunk. Measure. Damn it all. Idéz. Shut up. Do you think it's a mind thing? Aha. You know, can you defeat yourself? Are you willing to? Beült felvettem az izémet. Sorry, I just don't share your doubts. Know exactly which one of you. Now focus on the fight. Beült bevettem az izémet, pajzsomat. Anything like that ever happened to you before? Well, almost. A while back, a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes. And?
He hated being me. Felt uncomfortable. Dopplers are kind-hearted by nature. Cyril. De itt most elmondja ugyanazt. Sol eser. Jó, tudom, nekem hát itt le kéne, hogy korjak. Véletben. Elméletek, erről jöttünk. Tudom. Ott elkölt, aha. És nézzél, keres valamit, és dobálva. Csatos, ott van. Mondom, én le kell ugranom. Mondom, én le kell ugranom, csak nem így. Kellett volna leugrani. De se baj. Hát nem teljesen idébe. Túlba ugrottam vele, és a vízbe. Kicsit eltévesztettük a irányt. Ilyenkor egy kicsit olyan lassan tölt vissza. Csak itt néha sokáig tart neki. Ó, basszus. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Cyril. Ni for de sol eser. Ezt ide átakoljuk. Akkor most nem tök meg. Muszáj. Drawing of a horse. Clue for Ciri must be. Egy rozok akartot találtunk. Megtaláltam a lovat. Ez nem számít. Most megtaláltam. Kelpie, another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Look, they're opening. Let's go. Két. Akkor szuperek vagyunk. Meg kellett téríteni a izét. Now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased you emerged from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. We must try to activate it. I think that's a swallow. Hát, csak egy fecsét kellett meg értenünk. It's grown awfully. Igen. Is that bad? A bit like the calm before a storm. Nem láttam, hogy maximum a HP-m, úgyhogy mentettem egyet, mert itt ez a nagy utasággal meg kell küzdenünk. Meg a kullanál nem jön, hogy a leg. Vagy akkor nem kell lefutásosan módszer. Próbáljuk a izét. Chat, bár... Bár most ugye körből van, úgyhogy...
történet. A jártánt. Csapdát. Oké. Pajz. Külön. Akkor pajzot használom. Nagy kenyó ez. Minket. Sokkal több csapás meg tudok neki. Benne állt. Tudom, hogy valami képesség, ami például alapszökölti a izénket. Felhasználásunkat. Oké, hát ez megvált. And that would be that. I knew we'd manage. That's so? Make sure and tell me beforehand next time. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Oké, itt újra hallottunk egyet. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it, how it will transpire. What will she say? What will she look like? Teleport over there. We must act. Fecske. I have a feeling another golem's about to surprise us. Jobb teleportáló. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Gavella Glan. Wild hunt. Definitely. They destroyed the Mage's sentry. Két gólem. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have? Tudom, hogy ezek be fognak aktiválódni. Ez úgy néz ki, hogy szerintem lefagyasztották. Hát a... Meket. Froze them before they could attack. Igen, hát ezek lefagytak. Igen, és itt kell, hogy megküzdünk először vadfarkával. Ez egy jó nehéz küzdelem lesz, ha jól tudom. What is this? The white frost. Mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demisha Crest's surge. Stand at my side. Darian and I! Ready. Stay close. Barátom, támadni fognak minket. Igen. Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll do it, just cover me! Oké, azt mondom, már nem akarja elővenni. Aztán ebben kell lenni a leghatásosabb bajték. Tűz.
Oké, fejeztük. Kaptunk kint. Nem tudom, hogy is fakasz meg a pont kint. Tehát oké. Nem sokára fejlődik Geralt. Csak a pajzsban nem szabad kimenni. Ez kellemetlen Geraltnak. És így sokáig tartott csaje. És még van 2. Szóldok. Sokat megtámadni. Használom, hogy legalább valami életem maradjon. Hát Kyra kicsit megsérült, de Kyra, vagy készes. Pajzs, jött a pajzsocska. Fontos. Pajzsocska. Csak tartom előtti. Csak hasítsunk. Nem megyünk ki. Csak meg kell javítani a idét. Kardomat. Kira! What's wrong? El fog eljönni, fogyunk. That took a great deal of power. If you can't go on, You can't leave me here. I'd never do that. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. Csak megjátszotta magát. A Chelsea. Ez is mindig szerelmes Riviai Geraltba. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Ugyan alszok egyet, csak hogy visszatöltöttön a HP-nk. Thanks for your help. Pretty tough slog. Elolvasztott a villámmat a jeget. Come now. Yeah, never.
Várj, szóval egy kis látikó volt itt. Csöcs. Hát hajrá. He awaits us. Megint aludnunk kell, mert már megint elment a HP-nk miatt. És hát itt kell megküzdenünk ezzel a muskával, muskapistával. Csasikával. Milyen jó kis sisakot van, tesó. Azt mondom, hogy kőkeménynek kell használni a védét, a pajzsot. Hát ez. You're stubborn, Tuan. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. Járok. Nem közel menni hozzá. Más irét használni. Saját azt nem nagyon támadja. Aha. És most jönnek a kutyái. Stay calm. Focus. Igen, csak itt visszaápíródik. Ja, ne vagy ilyen különbözőt kell csinálni. Baj. Elfelejtettem nagyon. Nem kellett volna levelnem ennek a pajzsgajónak. Úgy. Nem is tudom, mi a tehető passzus kulcs. Ezt a mozgot. Buli. Szóval most a lehető leggyorsabban ki kell nyírni a kutyáit. Basszus, nem így. Fogj meg! Ugye ez a legjobb kamály, és lehetőleg hamar kell tapni a kutyáit. Szus! Nem bütni ez a Jóska. Két ütést tudok bevinni, aztán Gábit.
sikerült. I'm Rossz a well szint. and whole. I feared. Unnecessarily. Let's look around. If I've Csak my iktattuk. mixes straight, this looks like the elves' laboratory. Ott a föld a tünte. Hozzáadok Mr. Zolti. Mr. Senki. Look, the elf left another message for Ciri. Ott spiritus. Larena Luna. All right, let's watch this message. Tehát megint ugye ez a tünte-pünte. This place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Körbe a pályái. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something, But I didn't say. why didn't you say anything earlier? Még nem nézte meg, sajnos. I had no idea you meant then. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now, after I safely led you through the Neki cave. is a egész hitem szarakodott. Szinte álltam. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Can't imagine where that comes from. Tikivel most így a héten elég sok gond volt. Aztán nem tudtam emiatt megnézni. Nálam. Nyilván így olvastátok így a interneten. Aztán emiatt nem tudtam megnézni. I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Bellum. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful night. Ilyen filmek gondolsz? Joda, mester. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cyrilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Ne gondolsz? Ez játék. Ember sem meg nem film. Ez a Witcher. Na, kiutat kell innen. Találunk. Az csak ez volt a tündének izéje. Mysterious mage herbalist. Csak sok benne az animáció. Átvezető.
Nem játszottam még a Witcher játékkal? Witcherre? Azt most így bele. Gondoltam, hogy streamelek így a Witcherből. Még mindig eléggé sokan szokták streamelni. Egész jó játék, 3 része van már. Witchernek. The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Ez a 3. része. Az első része azért nem tetszettek a Witchernek, mert szarolt a izéje, a harcrendszere. De úgy jó kis története van Witchernek. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Huh. Thanks. Hát meglátjuk a utat. Simple, isn't it? Let's see where the passage leads. Szóval játszottam még végig ezt a 3. részt, aztán most már jó lenne kijátszani. A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Csak az ez a 3. része, Wait, there's still the magic lamp. hogy The piszkok magic hosszú. what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Most segítsünk a Csalsinak. Splendid. Come then. Gavella Glan. We're certain to find something here. Csodalámpát kell megkeresnünk. Elméletileg fejlődött a kedves karakterünk, szóval ide most be tudunk tenni valami cuccot. Kell nekem láboljál, de nem. Van. Axiel. Axielet azt. Hát akkor ide tesszük. Ja, azt még nem tudom idén. Francba. Vagy. Azt ide tesszük. Szóval lenne kifejleszteni. Most tűzcsóba. Még előbb járdán. Hát egy bent azért még fejlesztünk, az még jó jön. You were supposed to help me. Tettős bigát. Melyik is? Martan törben meg is a tettős béka. Looks like another damned riddle to me. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. Attantól én All guardians, mindig küzdök all pénz flames, miatt. standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. Szóval tudok olyan jó csatát menni, hogy jöjjön a ezüstorosztán. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right.
Let's see if we can solve this. Palastaltó szereplőket kell, hogy... Oh. Vidérc. Nekem is mindig kilőnek a partánbőbe. Ezért nem tudok sose élni. Pénzt gyűjtögetni. Wait. Something just happened. Behind that wall, a movement. Ja, egy, kettő. Három. Négy. Oké, megtaláltuk a helyes sorrendet. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just desserts for marrying Gregenin of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? Let's leave this Hát place, több shall az we? a baj, hogy egy idő után kell a prémium fiúk ahhoz, hogy tovább tudj fejlődni. És tovább tudjál lépni. Az erős oroszlán miatt. Ez egy baj. Én mindig az ezüst oroszlánnal küzdök. És nem tudom megvenni a jobb tankot. We going? Az újabb tankot. An illusion. Ez a baj. És kijutottuk. A palankból. Lost. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. Hát a hölgy meghívott minket. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Mindenképpen benézzük hozzánk. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Vajon miért akar minket ennyire elcsábítani? Oké, hát ez is megvan. Mindig a változatban, hogy még mindig a németeket fejlesztem. Tehát sajnálatos, hogy tudom majd sosincs pénzem a játékba. Ugye itt ott a Cersei. Hát, megvan nekem amúgy a Leopard. De... Sajnos, hogy nem tartok a jó tagnak, mindig egyből kilőnek vele Leoparddal. Sajnos. Na, csak meglátjuk ezt a hölgyeményt, Keirát, mit szeretne. Ott volt egy kecskefű. Ja, ez nem az volt. Kell? Mindegy, nem baj.
Vagy kutyákat nem akarunk. És nem akarunk megküzdeni velük. Tudom, hogy sose tudtam kitapasztalni. Bartendőbe, sajnos. Vagy szem elő van így a izéje. Őszerre tesz így. Egy bővésre ki tudtad kitapni. És nulla páncélzata van amúgy. Jó, kiiktattuk. Szörnyecskét. És akkor oda, legközelebb. Hát innentől. Akkor megyünk innen. Meglátjuk akkor ezt a kis kelyrát. Mit szeretne. Miért akarja annyira, hogy meglátogassuk. Ezt a 150 métert megteszünk inkább jó háton. Csak gyorsabb dolog. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Folynyugat megint egy másik küldetést a csaj, hogy kövessük valahova. What are you doing? Geralt, you gave me quite a start. But nay, the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm tudta, hogy sure. küldetést fogadni The nekünk. local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Hát tudta, hogy segítséget kér tőlünk. Valahogy volt I egy knew you'd find it érzésem. irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Kedves kis játék, semmi erősak. Hát azért vannak benne szörnyek. Meg egyéb ilyen harc. Meg hát van benne egy kis románc is. Digi-dugi. I need to know anything else before I go? No, that is all.
Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Gyapja kisgyerekeknek való ez. 16-os vagy 18-os besorolása van a játéknak. Jöjjük a kardunkat. Ja, mi vagyunk a patással. Ja, nem. Jó, tudjátok, kéne távozni. Nem baj, csináljuk akkor a főkültetést egyelőre. Az erdő asszonyai? Az kell. Családi ügyek, na, csináljuk a éles bárának az éjét. Küldét. Ő küldít. Damn, you're ugly. Hát, bocsi, de veletek, hogy most nem foglalkozok. Azt mondom, hogy 16-os besorolás van, 18, már nem tudom. Megnézem. Hát igazából ez ilyen kalandjátéknak is nevezhető. És játék, Witcher, nyílt világú. What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Hát és hogy meghaltok. Elég bunkók. Now. And here I thought we'd have a day without corpses. Heard Majors pay top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. Jó, egy felnyáshatunk. Hát ez csak egy érintett, sajnos. Hol te meg nyilazó? Hoppá, ne beléd. El csak ide. Hogy? Se fiúk? Wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Eljösszerítem, ki lesz. Hey, anybody home? Kecskés passzi lesz. Open up, it's safe Szem. now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Aztán ennek kell visszaszednünk a kecskéjét. Sámánnak. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Ennek a játéknak lényegében a története a lényeg, ezért is van benne x-228.000
párbeszéd, animáció. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Valaki szereti az ilyen történetorientált játékokat. Annak egy örök darab. Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. As long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat. She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat. Akkor óra van ennek a No goat. Won't work. számának. Biztos sokat piál. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Nyilván a kecskét kell neki visszahozni. Nyilván más segítsen nekünk. This way, I think. Nyilván követnünk el a kecske lábnyomát. Valahol itt kulcsál, csak egy nyilván csomó farkas is leledz itt. Lehet a 5-ös szintű. Most volt ezeket már perc alatt levágjuk. Valószínűleg az lesz ott. És nyekeg itt. There you are. Hogy is használom a csengőt? Here, goat. Na itt. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Van ilyen idétlen mellékkültetésekkel, de hát... Time to try the bell. Come on, let's go see the peller. De ahogy vigyük vissza a kecskéjét, de hát... Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, take you back to the peller. Misses you something awful. El már kecske. De kecskét egy csenkővel kell. Oda. Ó, öcsém. Nyilván egy medve barlangjához kell tévednie. Bocsi medve, te kell a kecske. Elég is sokszor ugye meg kell rázni. Hozzá, itt a kecskéd. Hoztam a kecskédet. Elmált a kecske. Princess, flee not from the Pella, for there are wolves about. Na, visszahoztam a kecskédet. Hogy lehet kecskét hercegnőnek nevezni? Most komolyan. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Blood. We need blood.
A living being. Folytjuk, hogy levágja a kecskét, ha jól emlékszem. Fine. Be right back. Vagy nem. Hát akár. Azt hiszem, hogy kecskét áthúzzuk fel. Itt a kecskét. Will this do? Nyilván patkánnyal jövök vissza. Ott volt a másik kecske az asztalon, annak a vélemény nem volt jó. Öj. Ezért volt annyi Pest is. They are not here. They is gone. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just a child. A child that lives not, yet did not die. Hát élő halott, gyerek. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast, only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Viszont egy fél pillanat türelmet kérek, srácok, nem sokára jövök. Na, vagyok. El kell hoznunk a pestáriumot. Tudjuk el például. Bidé. Tudod a fióka. Axielket hatékony az árpi szörny elleni harcban. Axiel. Oké. És mehetünk vissza a báróhoz. Közönkbe egy... Hát, aboljunk. És nincs olyan külde. Össze. Emlékszem erre a küldetésre. Most se sikerült megmentenem a időt.
Várót. Most elment a hangom. Azért, valamit nem volt fülesembe hang. Kellett nyomni az escape-et. Lightning strike. Hoppá. Hát kigyulladt a idő. Vár. Ennek a házikója. Húskat kiállt a csávókám. És hogy felgyújtotta. Szerintem csak itt állnak, illetve bámulnak. Nem segítenek tület gyújtani. Tület oltani. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! See what I can do. Hurry now! Quick! Oké, hát ugye most senki se oltja el a tüzet. Csak kérdésem, erről jutok be. Ja, ott jöttünk be, a léten. Most eltupoljuk. Csak ki a kicsi pacikat. Hát nem tudok kimenteni. Kérdem én. Na, általában kimentettük a pacikat. Ez meg csak itt röhög. Hát ez részeg. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Na, most már kaposra kell vennünk. Véres bárót. Milyen tücsi? Digi-dagi. Kaposra vettelek. Nem kellett volna annyi piálni. We need to talk. Hát kiváltjuk belőle a szószt is. Ezt a küldét még megcsináljuk, srácok. Aztán lassan vége lesz a streamnek. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife, how'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober.
She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to Apja, stop her. nagyon. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How?
One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Meg kell keresnünk a Véres Baronnak a gyerekének a sírját. Ahogy elnézem, már ott is vagyunk. A bit further. Follow me. Ez fel a hátsó kertben. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that? Hát gyorsan kiásta. Botchling's on the prowl. De már kiásta magát. Itt van. Look. Legrondább ilyen állat a játékban. Legalábbis eddig, amit eddig láttam. Take it in your arms, quick. And if it goes garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets blowing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Itt meg is fognak támadni minket, már útközben idértsek. Hát jól van, távol átalakult. As I recall, you were the one wanted to test the old legends and change it into a lubberkin. Oh, fuck. Oké. Ez a kis szörnybabával kell visszajutnunk. Ezt még itt megcsinálom, srácok. Ilyes, várj, nem idejtsek. Hát hál' Isten. Hát hál' Istennek könnyen meg tudom győzni. Sem ötös szintűek. Van még? Jéske? És a csapdával tudom meg hozzakolni. Hát felváltom Axel.
Hát majd holnap lesz Váltándör. Ilyen 11 és dél körül. Holnap majd Váltándörszünk. Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Hozhatnád gyorsabban is most a vát. Megint ezek a átkozott lécsek. Hát csak minden feskét, és kifőzöket. Ja, nagyon aztán ezek itt. Szóval hárman jó erősek most. És itt. Na, gyere. Ennyien vagytok. Istét. Csak egy van. Le kell csillapítanom. Na, eddig mindig alót nyugtattam. Jól irányultát. Most sose fogja. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Jó, emeltek ide fogja elásni. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. És kimót. Good. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Na.
Na srácok, elmondta olyok legyen itt vége a streamecskének. Holnap viszont találkozunk, srácok. Holnap itt 11 dél környékén. Viszont én most rendelek magamnak egy pizzát. Kicsit már éheske vagyok. Szóval srácok, holnap találkozunk. Addig is legyenek jók. További szép napot és jó hétvégét. Sziasztok!